प्रभुଙ୍କ महानामर धन्यवाद हो से आम को आउ थे सुजोग देले तांको निकट को आसी उपासना करने। तेणु सर्वप्रथमे आमर सृष्टिकर्ता सदाप्रभु जीवित परमेश्वर निकट रे धन्यवादर नैवेद्य को उत्सर्ग करू करू आजिर उपासना उपस्थित प्रत्येक प्रभुंक प्रिय दास दासी समस्त को मोर नमस्कार जनाए। आसंतु आमने आजिर उपासना आरंभ करी प्रार्थना करिबा। महिमामय स्वर्गस्थ पिता, तुम पवित्र नामर धन्यवाद करुछु प्रभु। तुमर गौरव करू कारण तुम्हें आमानक पाई विश्वस्त प्रभु। आमानकर जीवनर सकल गतिविधि को नियंत्रण करिबा प्रभु। सकल आशीर्वाद रे आमान को पूर्ण करिबा प्रभु बोली आमे तुमर धन्यवाद करू प्रभु। वर्तमान ए घड़ी संधि मुहूर्त रे आमानकर परिवेश आमान को प्रभु साथ देउ नहीं। वर्तमान जलवायु दूषित प्रभु तुम सृष्टि मनुष्य मानक मध्यरे विपद पर विपद माड़ी आसीछि। भयंकर महामारी रे आज पृथ्वी अस्तव्यस्त और विचलित, किंतु धन्य तुम नाम। तुम्हें सकल परिस्थिति को नियंत्रण करिबा प्रभु। धन्य तुम नाम। आपना लोक माननकु सुरक्षा देवा प्रभु। आ पर्यंत सुरक्षा दे आसीछ बोली आमे तुमर धन्यवाद करू। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करू आज जेते आमने उपासना रे उपस्थित होइछु, आपना आपना गृह रे बसिछु, तुमर अवसुणिबा पई आम प्रत्येकंकर आत्मिक कर्ण को तुमे उन्मुक्त कर, जद्वारा तुमर पवित्र वाक्य को सुनिबा। आमनकर आत्मिक हृदय को प्रभु तुम्हें उन्मुक्त कर, जद्वारा से पवित्र वाक्य को हृदय मध्य संचय करिबा। आउ ए घड़ी संधि मुहूर्त रे प्रभु जगत रे तुमर साक्ष्य बहन करी तुम लोक बोली आपना आपना को परिचय देवा, से अनुग्रह आम प्रत्येक को तुम्हें दियो। प्रार्थना करू आज उपासनार आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुमर उपस्थिति दियो। आमानक मध्य तुमर आत्मांकर उपस्थिति दियो। तुम उद्देश्य जो गीत गाइबा, वाक्यर जहाँ शुणा, से समस्त उपासना रे प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दियो। सकल गौरव तुमको दे आउ थे आम प्रत्येक को तुम हस्तरे समर्पण करी यीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। आसंतु आज उपासना आरंभ करी आमने उपासना संगीत 49 पृष्ठार तल गीतटी गाइबा। मोहन जीशु हृदय धन रुद गगने आस गो ओई। आउ एही गीत मु गाइला बेले जो माने जोठी भी बसिछंती मो सहित एक स्वर रे ए गीतटी को गान करंतु। मोहन जीशु हृदय धन रुद गगने आस गोई। मोहन जीशु हृदय धन रुद गगने आस गोई। कालिमा भरा हृदय मोर चाहि बसिछि तुमरी पाई। मोहन जीशु प्रेम जागर
ଜାଳିଛି ସଖା ତୁମ ପିରତି ହୃଦଏ ଭରି ମାଳା ଗୁନ୍ଥିଛି ପ୍ରେମ ସୁମନେ ମାଳା ଗୁନ୍ଥିଛି ପ୍ରେମ ସୁମନେ ଦେବୀ ଗଳାରେ ହୃଦୟ ସାଇ ମୋହନ ଯୀଶୁ ସବୁରି କଣ୍ଠେ ମୋହନ ଗୀତି ବାଜି ଉଠେ গো ତୁମରି ଲାଗି ଭକତି ଅଞ୍ଜଳି ପୀରତି ଢାଳି ଭକତି ଅଞ୍ଜଳି পীরতি ঢালে চরণ তুম দেবা গোধয়ে মোহন যিশু হৃদয় ধন রুদ গগনে আসগ কালিমা ভরা হৃদয় মোর চাহি বসিছি তুমরি পাই মোহন যিশু। ধন্যবাদ। এই সময় আমনে আউ গোটে গীত শুনিবা। আমনক মধ্যে প্রভুঙ্ক দাস প্রিয় ভাই আলোক হাসদা অছন্তি আউ সে সম্মুখক আসিবে আউ তাঙ্ক মুখରୁ আমনে গীতটি শুনিবা। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା। प्रभु 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 आउ कि शुभिबा भंगा बीणा तारे आद्य प्रेमर झंकार आउ कि शुभिबा भंगा बीणा तारे आद्य प्रेमर झंकार फेरिकी आसिब जीवन जीशु हे फेरिकी आसिब जीवन जीशु हे सात रंग सात सुर आद्य प्रेमर झंकार आउ कि शुभिब भंगा बीणा तारे आद्य प्रेमर झंकार
भूली गली सबू प्रभु भूली गली सबू पुरुणा स्मृति को प्रार्थना रे थिली कही जेते दुख झड़ आसिले जिसु हे सबुकु देली एड़ाई तुमे मो सारण गोलाप सुरभि तुमे मो सारण गोलाप सुरभि अट आसी सरबा आउ कि झरिब मो आखि पतारे आउ कि झरिब मो आखि पतारे अनुताप रसनीर आद्य प्रेमर झंकार आउ कि शुभिब भंगा बीणा तारे आद्य प्रेमर झंकार न चाहिबी बोली प्रभु न चाहिबी बोली आखि बुझी देली हृदय भीतर दिश न शुणिबी बोली कान रुधि देली चेतना रे नीति आस तुमरी सानिध्य भरसा पवने तुमरी सानिध्य भरसा पवने लागे मते नीति नुआ आउ कि बहिब ए मरु अंतरे आउ कि बहिब ए मरु अंतरे काल मरी रुधिर आद्य प्रेमर झंकार आउ कि शुभिब भंगा बीणा तारे आद्य प्रेमर झंकार आउ कि शुभिब भंगा बीणा तारे आद्य प्रेमर झंकार फेरिकी आसिब जने जीशु हे फेरिकी आसिब जीवन जीशु हे सात रंग सात सुर आद्य प्रेमर झंकार कि शुभिब भंगा बीणा तारे आद्य प्रेमर झंकार आउ कि शुभिब भंगा बीणा तारे आद्य प्रेमर झंकार सुंदर गीत पाए धन्यवाद प्रभु तांको दास को आशीर्वाद करंतु आओ तांको गौरव पाए व्यवहार करंतु आसंतु आमने अल्प समय आओ वाक्य चिंता करिबा आजिर ध्यान निमंते शास्त्र जो अंशटी मनोनीत करा जायछि ताहा आपण माने पाइबे जोहन लिखित सुसमाचार तार 9 अध्याय 1 रु 12 पद पर्यंत मु भावुछि आमने सबू पढ़िबा नाही कारण समय आमान पाखरे बहुत कम रही
এই 1ରୁ 12 ପଦ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 12 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏ ଅଂଶଟି ପରିଚୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଏଠି ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ପଦ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 6 ଆଉ 7 ପଦ କେବଳ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଏହା କହି ସେ ମାଟିରେ ଛେପ ପକାଇ ସେହି ଛେପରେ କାଦୁଅ କଲେ, ଆଉ ତାହାର 2 ଆଖିରେ କାଦୁଅ ଲଗାଇ ଦେଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ସିଲୋହ, ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେରିତ, ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ହୁଅ। ସେଥିରେ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ଧୋଇ ହେଲା ଓ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଏପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 12 ପଦ ପଢ଼ୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପାପ କରିବାରୁ କି ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ନା ଏହାର ବାପା ମା ପାପ କରିବାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି? ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 3 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ କିମ୍ବା ଏହାର ବାପା ମା ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ଯେପରି ଏହାଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଅଛି। ଯେହେତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଆଉ 6 ପଦ ପଢ଼ିବେ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରେ ତାର ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। ତାର ଯାତ୍ରା 20 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଆଉ 6 ପଦରେ, ଯେ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଉପରେ ପୈତୃକ ଅପରାଧର ପ୍ରତିଫଳଦାତା। ଯେହେତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାପା ମା ପାପ କରିବାରୁ କି ଏ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କରେ, ପାପ କରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହାର ବାପା କିମ୍ବା ମା ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଏହାର ପାପ ସକାଶୁ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଯେଭଳି ଏହାଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାପା ମା କି ପ୍ରଭୁ ପାପ କରିଥିଲେ। ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଆମ୍ଭର, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରେ ସେ ହିଁ ମରିବ। ପିତା ପୁତ୍ରର ଅଧର୍ମର ଭାର ବହିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ପିତାର ଅଧର୍ମର ଭାର ବହିବ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ ସକାଶେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅପରାଧ ବା ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେ ପାପ କରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋହନ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏହାଠାରେ ଯେଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଅଛି। ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଦେଖୁ, ଇସାୟା ପୁସ୍ତକ 42 ପର୍ବର 19 ପଦରେ, ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ମିଳନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧ, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନ୍ଧ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ପାପରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ମିଳନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧ। ତେଣୁ ତାର 7 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସିଲୋହ, ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ହୁଅ। ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଧୋଇ ହେବା।
କାହିଁକି ଧୋଇ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଧୌତ କରିବା। ଯେରେମିୟ ଭାବବାଦୀ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର 2:22 ପଦରେ କୁହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ସୋରାରେ ଧୌତ କର, ବହୁତ ସାବୁନ ଲଗାଅ, ତଥାପି ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ୍ଭର ଅଧର୍ମ ଚିହ୍ନିତ। ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ କଲେ ସେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଚି ହେବା ପାଇଁ ଧୌତ ହେଲେ ସେ ଶୁଚି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାଅ ଧୋଇ ହୁଅ। ଆମେ ଉପାସନାକୁ ଆସୁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି, ଚାକଚକ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି, ଧୌତ ହୋଇ ସ୍ନାନ କରି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଶାରୀରିକ ମଳିନତା ଦୂରୀକରଣ ପବିତ୍ରତା ନୁହଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧୋଇ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 2:23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୌତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧୌତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେରେମିୟ ପୁସ୍ତକ 2:22 ପଦରେ ଯେରେମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ସୋରାରେ ଧୌତ କର ଓ ବହୁତ ସାବୁନ ଲଗାଅ, ତଥାପି ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ୍ଭର ଅଧର୍ମ ଚିହ୍ନିତ ଅଛି। ଶରୀରର ପରିଷ୍କାର, ଶରୀରର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ତାହା ପବିତ୍ରତାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ପାପରୁ ଧୌତକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 2:23 ପଦରେ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋହନ 1:10 ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯୋହନ କୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଧୋଇ ହେବା। ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ କି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ଧୌତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଉଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 4 ତାର 4 ପଦରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ଯେପରି ସୁସମାଚାର ଆଲୋକରେ ଦେଖିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଧୋଇ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଧୌତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଧୌତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଧୌତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଧୌତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ମାଥ୍ୟୁ 13:13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଯୋହନ 15:2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଧୌତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋହନ 15:2, ତୁମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି, ଆଉ ତୁମାନେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଧୋଇ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଥ୍ୟୁ 3:11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ଏ 7ଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଜି ଧୌତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁଥିରୁ ଧୌତ ହେବା? ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପାପରୁ ଧୌତ ହେବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ଧୌତ କରିବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ଯେପରି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଧୌତ ହେବା
ଯେପରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବା, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବା, ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଧୌତ କରିବା। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧୌତ ହେବା। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 13:8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏ 7ଟି କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଏ 7ଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଆମମାନେ କହୁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୌତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କେଉଁଥିରେ ଧୋଇ ହେବା? ଜଳରେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3:20 ଆଉ 21 ପଦ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ। ପୁରା କାଳରେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେହି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ପ୍ରାଣୀ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ସେଥିର ପ୍ରତିରୂପ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ମଳିନତା ଦୂରୀକରଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୂଚି ବିବେକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରୁଅଛି। ଏଠି ପିତର ସେ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। 8 ପ୍ରାଣୀ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଏ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଜଳରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଆଉ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିରୂପ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅର୍ଥ ଶରୀରର ମଳିନତା ଦୂରୀକରଣ ନୁହଁ। ପାଉଲ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 6:3 ଆଉ 4 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଏ, ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅର୍ଥ ତାର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଜଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରି ଉଠିବା। ତେଣୁ ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଅଛି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ। ଜଳରେ ଧୌତ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଆଉ ସେ ଜଳରେ ଧୌତ କଥା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନୁହଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମର ପ୍ରତିରୂପ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାକୁ ବୁଝାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ମଳିନତା ଦୂରୀକରଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ନୂତନୀକରଣକୁ ବୁଝାଏ। ଯୋହନ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ରାତ୍ରିରେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଲେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୌତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଯୋହନ 9 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି। 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାଟିରେ ଛେପ ପକାଇ ତାକୁ କାଦୁଅ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ଧକୁ ଆଖିରେ ଲଗେଇ କହିଲେ, ଯାଅ ସିଲୋହରେ ଧୋଇ ହୁଅ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜଳରେ ଧୌତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳରେ ଧୌତର ଅର୍ଥ ସେ ସ୍ନାନ କରିବା କଥା ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6:3 ଆଉ 4 ପଦ ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୃତ ହେବା ଆଉ ନୂତନ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ଉଠିବା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଜଳ ଓ ବାକ୍ୟରେ। ଜଳରେ ଧୌତ ହେବା, ଜଳ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଧୌତ ହେବା। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 1:1-2 ଲେଖା ଅଛି, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଆଉ 1:14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଧୌତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ କହିଲେ 119 ଗୀତରେ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ବାସ କରୁ ବୋଲି ପାଉଲ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ
आमको धौत हेबाकु हेले जलरे केवल नुह जल आ वाक्य निजको धौत हेबा आवश्यक रही। जौन 17:17 प्रभु जीशु जितेबाला महाजाजकीय प्रार्थना करुले यही प्रकार प्रार्थना कले वाक्य द्वारा से पवित्र कर कारण तुम्भर वाक्य तो पवित्र आ तुम्भर वाक्य तो सत्य। आमने देखु प्रभु जीशु जितेबाला से समिरणिया स्त्री सांगरे कथबार्ता करुले से ताकू कहले मुझे जल देवी आ तुमको थरे पान कले केबे ही तुम्हें तृषार्त हेब नाही। तेणु प्रत्येक विश्वासी ख्रीष्टंकर वाक्य रे आ ख्रीष्टंकर से कथारे आमने निज निज को धौत करिबा आवश्यक। तांको वाक्य रे विश्वास कले तांको वाक्य रे आमने निश्चित भाव में धौत हो पारिबा। प्रथमे कहली जलरे धौत हेबा जहाँकि रोमियो पुस्तक 6:3 और 4 पदरे लिखागला जलरे धौत हेबार अर्थ शारीरिक जीवन अभिलाष शारीरिक अभिलाष मानसिक अभिलाष को जलरे परित्याग करी नूतन जीवन धारण करी उठिबा अर्थात आत्मिक जीवन रे जीवित हेबा। आ द्वितीय कहली जल और वाक्य रे। तृतीय कथा कहबी प्रार्थना रे। प्रेरित 22:16 पदरे हननीय पाउल को कहते जे ताहांक नाम रे प्रार्थना करी आपणा आपणा पाप सबु धोई पकाओ। धौत हेबा पाए प्रार्थना करिबा पाए प्रार्थना रे धौत हेबा पाए आमान को पाप क्षमार अनुभूति नितांत आवश्यक। आमने देखु हननीय पाउल को कहते आपना आपना पाप स्वीकार करी प्रार्थना करी आपना पाप सबु धोई पकाओ। द्वितीय सामुएल तार 12:13 पदरे दाऊद जितेबाला पाप कले आ नाथन भविष्य वक्ता तांको निकट को आसी कहउछंती तुमे ईश्वर के विरुद्ध रे पाप करी अछ आ प्रार्थना करो आ क्षमार प्रार्थना करो। प्रार्थना तो समस्त करि परिबे किंतु प्रार्थना रे निजको धौत करिबा कथा हितोपदेश 28:13 पद प्रथम जोहन 1:9 पदरे लिखा जाए जदि आम्भे माने आपणा आपणा पाप स्वीकार करू तेबे से आमनकर पाप क्षमा करिबाको आ समस्त अधर्म मुक्त करने को विश्वस्त और न्यायवान परमेश्वर अटंती। तेणु प्रार्थना रे आपणा आपणा को धौत करिबा ईश्वर का वाक्य रे आपणा आपणा को धौत करिबा आ ईश्वरंकर रक्तरे आपणा आपणा को धौत करिबा। प्रथम जोहन 1:7 पद रे लेखा जाए प्रथम जोहन 1:7 पद पुणी मु आपण मानक पय पढ़िबी किंतु से जेपरी ज्योति निवासी आम्भे माने जदि सेहीपरि ज्योतिरे आचरण करू तेबे आम्भ मानकर परस्पर सहभागिता अछि। पुणी ताहांक पुत्र जीशुंक रक्त समस्त पापरु आम्भ मानकु परिष्कार करे। जीशुंक रक्त रे आपणा आपणा को धौत करिबा प्रत्येक विश्वासीर नितांत आवश्यक। आमने ये जो वर्तमान घड़ी संधि मुहूर्त रे एक करोना भाइरस बहुत जटिल परिस्थिति रे आज आमने भयभीत बाहर को जेते बेले जाऊ मास्क लगे जाऊ अन्य मान को सांगरे निकट रे बसी कथावार्ता करि पारु नाहु किंतु ईश्वर को वाक्य आमान को एया कहिबा पई चाहे तुमाने साबुन की सोरा रे धौत हेले मध्य तुमानकर अपराध आम सम्मुख रे चिन्हित अछि। तुमे जदि ख्रीष्टंक निकट को जाओ जल रे आपणा को धौत करो जल और वाक्य रे धौत करो प्रार्थना रे धौत करो ताहले तुमने सूची। करोना भाइरस जो मान को आक्रांत करिथिला आ सेमान को कौन गोटे पाजमा ना कौन दिया जाउछि ता परवर्ती मुहूर्त रे सेमानकर बॉडीर ह्यूमिनिटी पावर अनेक वृद्धि पाउछि आ सेमाने भल लोक मानक पाखरे थिले मध्य सेमानकर शक्ति सेमान को टिके प्रभावित करिवो बोली कहउछन्ते।
କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଜଳରେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜକୁ ଧୌତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:7 ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରେ। ଏବ୍ରୀ 9:14 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏବ୍ରୀ 9:25-26 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୌତ କରିପାରିବ। ଆଜି ସମାଜ ଏତେ ଭୟଭୀତ ଯେ କେମିତି ଆମେ କରୋନା ଭାଇରସରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉ ଆସିଲେ ଧୌତ କରୁ, ନିଜକୁ ସ୍ନାନ କରୁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଉ, ମୁହଁ ଧୋଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ କର। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 22:16 ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ କହିବା, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କରିବେ। ପାଉଲ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 6:11 ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଧୌତ କର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଧୌତ କରିପାରି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିପାରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ସୁସ୍ଥତା କରିପାରିବେ, ମିରାକଲ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 7:22 ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହେ। ଆଉ ସେଦିନ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇଲୁ, ତୁମ ନାମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲୁ। ଯୀଶୁ କହିବେ, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ମିରାକଲ ଶୈତାନ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ଶୈତାନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିଛି ପିନ୍ଧିଲେ, କିଛି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଉପରେ, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଧୌତ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାଅ ଧୋଇ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ପାପରୁ ଧୋଇ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁଥିରେ ଧୋଇ ହେବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6:11 ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛ ଓ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଧୌତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ନିଜକୁ ଧୌତ କରିଛୁ କି? ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଥାଇପାରେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇପାରେ, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ନିଜକୁ ଧୌତ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋହନ ତାର 16:8 ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଯାଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସି ପାପ, ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ତାର 16:13 ଲେଖା ଅଛି,
किंतु से अर्थात सत्यमय आत्मा आसिले से पथ देखाई तुमको समस्त सत्य रे प्रवेश कराइबे कारण से आपना ठारू कथा कहिबे नाही मात्र जहाँ जहाँ शुणिबे सही सब कहिबे पुणी आगामी विषय सब तुमको जणाइबे तेणु आत्मा रे निज निज को धौत करिबा आवश्यक ईश्वर को आत्मा रे आमे कौन धौत हो चुके से दिन जन्मांध जन्मरु अंध से प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर वाक्य प्रमाणे आ से कादुओ जीशु तांको लगई देले कहिले जाओ सिलोहरे धोई हुओ आ से धोई हेले आ तांकर आखि खोली गला आ से देखिबा को पारिले आ से जीशुंकर धन्यवाद करिबा को लागिले आ साधु की फारुसी माने तांको प्रश्न कले किए तुमरो आखि खोलिला आमने देखुचो आम प्रत्येक को धोई हेबा आवश्यक बाइबल अनेक कथा लिखा जाए अग्नि द्वारा धौत हेबा प्रथम पितर 1:7 दानिएल पुस्तक 3:25 पदरे जेतेबेले दानिएल तांकर 3 बंधु को अग्नि कुंडरे निक्षिप्त करागला प्रज्वलित अग्नि 7 गुण वृद्धि करागला आ से माने अग्नि रे धौत हेले लिखा जाए से मानकर शरीर केश मध्य नष्ट हैला नहीं द्वितीय अग्नि कथा लिखा अछि माथ्यू 3:11 पदरे मौतारे जी आसुअछंती से तुमको पवित्र आत्मा रे बाप्तिस्म देबे अग्नि रे बाप्तिस्म देबे बोली लिखा जाए प्रेरित 2:1-4 पदरे आमने देखुछु अग्नि सदृश जिह्वा से मानको स्पर्श कला से माने विभिन्न भाषा रे कथा कहिबा को लागिले प्रत्येक विश्वासी अग्नि रे आउ आपना को धौत करवा आवश्यक प्रथमे वाक्य रे द्वितीय रे जल वाक्य और जल रे तृतीय रे प्रार्थना रे आउ चतुर्थ रे जीशुंक रक्त रे प्रार्थनार अधीन रे अनेक कथा आसुची जीशुंक रक्त रे जीशुंकर आत्मा रे अग्नि द्वारा आउ गीत संहितार लिखा जाए एसब देई मते निर्मल कर तहिरे मो शुचि हेबी एक शुचिकरण द्रव्य मूसा कहिले 14 अध्याय लेवीय पुस्तक तार 4-8 पदरे जिसाय 1-8 पदरे लिखा ए सब दी कौन कर मते निर्मल कर समस्त शरीर को आमने धौत करवा आवश्यक रोमियो पुस्तक 2:6 लिखा अछि प्रत्येक लोक गीत संहिता 1:1 पदरे लिखा अछि रोमियो 2:11 लिखा अछि परमेश्वर को ठारे मुखापेक्षा नहीं तेणु प्रिय प्रभुंक लोक माने आसंतु समस्ते आपना आपना को धौत करिबा आमे जेते बेले आत्मिक भाव रे निज को धौत करिबा आमन को ए शरीर रो धौत आवश्यक पड़िबो नाही गीत संहिता 119:63 पदर लिखा जाए मुझे परी आज्ञा पालन करी एथिपाई मते सुविवेचना दियो आम ईश्वर को वाक्य सब बेले शुणु प्रभु को लोक माने अनेक ईश्वर को वाक्य कहते आम सम्मुखें किंतु आमने अनेक समय वाक्य शुणी अनेक शुणी शुणी आज आमने बधिर हो जाइछु आमे कौन निजको जल रे धौत करि चुके निजको ईश्वर को वाक्य रे धौत करि चुके निजको ईश्वर से प्रार्थना रे धौत करि चुके तेणु आपण जो देखिए माथ्यू 6 मुख्य प्रक्षालन कथा लिखा जाए आउ कलसिय 4 लिखा जाए तुमानकर वाक्य सर्वदा मनोहर हेउ मुखर को वाक्य निर्गत न हेउ तेणु आस प्रभुंक लोक माने आमाने निजको धौत करिबा सर्वांग शरीर को धौत करिबा आमानकर वाक्य रे आचरण रे कर्म रे कार्यकलाप रे चिंताधारा रे जे प्रकार प्रभुंकर अगौरव न हुए एथिपाई चिंता करिबा हस्त धुओ पाद धुओ बाइबल रे अनेक स्थान लिखा अछि तेणु से जन्मांध कथा आमे जेते बेले देखु से धौत हेला परे तांको जीवन रे परिवर्तन आसिला
आम अनेक समय कहूँ मु अनेक वर्ष है ईश्वर वाक्य को भल भाव पढ़ी प्रार्थना समय बिताए आउ जल आउ ख्रीष्ट वाक्य निजक धौत किंतु आमान जीवन में परिवर्तन ना जितेबाला से जन्मांध जीशु ताकू सुस्थ कलापर सिलोहरे धोई है से दृष्टि पाइले आउ जीशु पछे पछे गले आउ जीशुर वाक्य शुणिले आउ लेखा जाए तांको जीवन में परिवर्तन आसिला। समस्त आश्चर्य ए लोक से लोक जे अंध ही पथ मध्य भिक्षावृत्ति करुथिला। प्रिय प्रभु लोक माने से केवल शारीरिक चक्षुरु बा जागतिक दृष्टि पाइले ताहा नुह वाक्यर लेखा जाए से आत्मिक दृष्टि पाइले आउ ख्रीष्टंक पछे पछे गले आउ ताहांको वाक्य द्वारा निजको धौत कले आउ ताहांको वाक्य सुनिबा पई निजको उत्सर्ग कले। जार चक्षु उन्मुक्त हुए से अन्य को प्रेरणा दिए अन्य को आलोक निकट को आने। प्रेरित पुस्तक 26 अध्याय 17-18 पदरे जेतले आपण माने पढ़िबे से लेखा अछि आउ से अन्य को प्रेरणा दिए आउ सेठिया माने देखुचु शिष्य मानकर चक्षु उन्मुक्त हैला से अंध व्यक्ति जे सुस्थ होइतिले तांको जीवन को देखी। प्रिय प्रभु लोक माने आपण मानकर चक्षु कोना जे उन्मुक्त कि अन्य मान को आपण कोन प्रेरणा देई पारुछंती कि जड़े प्रभुंकर महान दास जहाज रे जेतेबेले यात्रा करुथिले आमे समस्ते तांको जानो से तांकर स्त्री चलीगले तांको छुआ माने चलीगले किंतु से जहाज रे यात्रा करू करू गीत लिखुछंती। किए मोर बंधु अच्छी किए मोर प्रभु अच्छी प्रभु ही मोर बंधु प्रभु ही मोर सबु किछि। आमने देखु आम जीवन में जितेबाला सामान्य समस्या आसे आम केते दूर प्रभु को निकट को जाओ जदि आम ख्रीष्टंकर आलोक को देखीचु आमने आत्मिक भाव में देखिपारू वाक्य आपना को धौत करिचु ताहले ईश्वर वाक्य कहे से प्रकार लोक माने अन्य को ख्रीष्टंक निकट को आनी पारिबे। केमती आनिबे खाली प्रचार रे नुह आमानकर जीवन शैली। तेणु प्रभु लोक माने तुमे वाक्य रे तुमर मुख को प्रक्षालन कर बोली लेखा अछि माथ्यू 6:7 रे। तुमानकर वाक्य सर्वदा मनोहर युक्त हो बोली लेखा अछि पाउल कहले कलस्य मंडली को। तपर एफिसियो 4 रे लेखा अछि तुम मुखरु कुवाक्य निर्गत न हो। प्रभुक रक्त रे जो माने धौत होइछन्ति प्रभुक रक्त रे जो माने आपना आपना को परिष्कृत करिछन्ति से माने अन्य मान को ख्रीष्टंकर परिचय दियन्ते। प्रेरित 26:17 आउ 18 पदरे लेखा जाए स्वजाति और विजाति माने जेपरि अंधकार आलोक प्रति और शैतान शक्ति ईश्वर प्रति फेरती पुणी पाप क्षमा और आंभठारे विश्वास द्वारा पवित्रीकृत लोक मध्य अधिकार प्राप्त हुंती सेथिपाई सेमानक चक्षु उन्मोचन करने निमंते आंभे तुम्भकु सेमानक निकट को पठाउछु आउ आंभे तुम्भकु सेमानक ठारु रक्षा करिबो। ए स्थान रे लेखा जाए जेहेतु तुम्हें दृष्टि पाइल तेणु विजातीय मानक निकट को जाओ से माने जे भली दृष्टि पाती। तेणु मु आपन को कहली परिवर्तित जीवन अन्य मानक निकट को ख्रीष्टंक निकट को आनी पारे। अन्य मानक निकट को से जाए आ सेमान को ख्रीष्टंक निकट को आने ख्रीष्टंकर आलोक सेमानक निकट रे प्रकाश करे। आउ आमे देखु जे जोहन पुस्तक तार 9 अध्यायर 11 पदरे आमे देखुछु से तांकर चक्षु उन्मुक्त हैला परे से साक्ष्य देउछन्ते। से सुंदर कथा कहिले जहां को जीशु बोली कहती से ही व्यक्ति कादुओ करी मोहर 2 आखिरे लेपि देले आउ मते कहिले सिलोह को जाई धोइबो। तेणु मु बाहरी जाई धोइली और दृष्टि पाइली जेउ जीशु मते सुस्थ कले ताहांको किंतु जीशु कहते। आपण कौन जीशु को आशीर्वाद जीवन रे अनुभव करिना कि टिके समस्या आसिले प्रभु को निंदा करने को आमे पछे न थाओ।
किंतु ए व्यक्ति को आम देखुचु जिहुदी लोक मानकर चाप समस्ते जीशुंकर भूल धरिबा पई चेष्टा करुथिबा समय से दृढ़तार सहित साक्ष्य दे कहउछंती जहां को जीशु बोली कहंती से व्यक्ति मोर आखिरे कादुओ लगेई देले आ मते कहिले जाओ सिलोहरे धोई हो आ मु धोई हेली आ मु देखि पारिले। आमने देखो जीशुंकर परिचय पाइला परे से जीशुंकर साक्ष्य देले, जीशुंकर परिचय पाइला परे जीशुंकर साक्ष्य देले शिष्य माने आ जीशुंकर परिचय पाइला परे पाउल मध्य जीशुंकर साक्ष्य देउछन्ते। तापरे केवल साक्ष्य देले ताहा नुह तार 28 पदरे लेखा अछि सेथिरे से माने तांकु गाली देई कहिले तू सेईटार शिष्य किंतु आम्भे माने मोसांकर शिष्य। से जीशुंकर साक्ष्य देले आउ जीशुंकर शिष्य हेले। सेई अंध लोकटी प्रभुंकर केवल साक्ष्य देले ताहा नुह से जीशुंकर शिष्य बोली मध्य अन्यमानक निकटरे निजर परिचय देले। तापर लेखा अछि विश्वास रे दृढ़ हेले। से 9 अध्याय 33 रु 31 पद आम टिके पढ़िबा। केवल मु 33 पद पढ़िबी। से माने तांको उत्तर देले तूटा तो पूरा पापरे जन्म हेलु आउ तो आमन को शिक्षा देउछु सेतरे से माने तांको बाहर करि देले। से माने जे तांको बाहर करि देइ अछंती जीशु एहा सुनी तार देखा पाई कहले तुंबे कोन मनुष्य पुत्र कठारे विश्वास करुअछ। से उत्तर देले हे प्रभु से किए कहंतु जेपरि मु ताहांक ठारे विश्वास करिबे। से अंध प्रभु जीशुंकर साक्षी हेले आउ से अंध व्यक्ति जे सुस्थ पाइतिले से जीशुंकर शिष्य हेले। आउ लेखा अछि से जीशुंक ठारे विश्वास कले आउ तांकर शिष्य हेबार परिचय से देले। आपण मु कोन आम जीवन रे आशीर्वाद लाभ करिना हो आमे केते थर प्रभुंकर साक्ष्य देइछु आमे केते थर प्रभुंकर साक्षी हेइछु आ आमे केते थर निजको मु प्रभुंकर शिष्य बोली मुक्त कंठरे कहि पारिछु। प्रिय प्रभुंक लोक माने परित्राणर अनुभूति सब बेले आम जीवन को परिवर्तन आनी दिए। विश्वास रे दृढ़ हेले से जने विश्वासी बोली परिचित पाइले अन्य मान को निकटरे। आउ लेखा अछि जेते बेले जने विश्वास रे दृढ़ हुए आउ परीक्षा ताड़ना निमंते मध्य से प्रस्तुत थाए। ताको लोक माने कहिले तू से व्यक्तिर शिष्य आमे मो सांकर शिष्य 34 पद लेखा अछि। से माने तांको उत्तर देले तूटा तो पूरा पापरे जन्म हेलु आउ तू आमान को शिष्य होई आउ तू आमान को शिक्षा देवछु। सेतरे से माने तांको बाहर करि देले लेखा जाय बाहर करि देले किंतु से विश्वास रे दृढ़ हेले आउ ताड़ना सहिबा निमंते प्रस्तुत हेले। तेबे प्रिय प्रभुंक लोक माने आसंतु आमने पापरु धौत हेउ आउ ईश्वर को आज्ञा को पालन करू। जेते बेले आमने पापरु धौत हेबा ख्रीष्टंक रक्त रे अपना अपना को धौत करिबा आम जीवन रे समस्या आसीबो आम जीवन रे ताड़ना आसीबो आम जीवन रे थटा परिहास निंदा आसीबो किंतु से माने ख्रीष्टंक ठारे लागि रहिबे आउ विजय जीवन काटिबे। तेणु प्रत्येक विश्वासी को नितांत आवश्यक जे जलरे धौत हेबा तार अर्थ शरीरर मलिनता दूरीकरण नुहे मात्र आत्मिक जीवन रे ख्रीष्टंक सहित जोचा जीवा पुणी ईश्वर का वाक्य रे निजको धौत करिबा आ प्रार्थना रे आपना को ख्रीष्टंक सहित धौत हेबा आ तांको निकट को जीवा। ए जहन 9 अध्याय रो आमन को एया शिक्षा मिले। से जन्मांध सुस्थ होला परे ख्रीष्टंकर साक्षी देले 11 पदरे आउ 28 पदरे लेखा जाए से ख्रीष्टंकर शिष्य हेले आउ 33 रु 35 पदरे लेखा जाए से ख्रीष्टंक निमंते ताड़ना सहिबा पाई मध्य पछगुंचा देउ नाहंती। तेणु लेखा जाए जो माने धर्म जीवन जापन निमंते ताड़ना भोग करंती से माने धन्य। पाउल कहिले तिमोथी को जो पत्र लिखिले से कहले ख्रीष्टंक निमंते जो माने ताड़ना भोग करंती। आज प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रभुंक लोकमान को पाई
केवल जे विजातीय मानक मध्यरु ताड़ना आसे ताहा नुह मात्र प्रभुंक लोक मानक मध्यरु मध्य ताड़ना आसे किंतु धन्य से माने जो माने ख्रीष्टंक ठारे लागि रुहंती से माने ताड़ना मध्य दे विजय जीवन काटिबे आ से माने सफलता पाइबे। प्रभु आमन को आशीर्वाद करंतु ए घड़ी संधि मुहूर्त रे आसंतु निजको धौत करिबा कौथिरे धौत हेबा निजर पापरु अपवित्रतारु असुचितारु अमलिनतारु आ ख्रीष्टंक निकट को जीवारु जो वंचित हेउ जड़े प्रभु दास प्रचार कर कहले मुझे जो वाक्य पढ़ु न थाए प्रभु मते अनेक स्थान रे व्यवहार करते अनेक स्थान रे व्यवहार करते बोली मुझे आनंदित हेबार आवश्यक नहीं कारण शैतान मध्य ख्रीष्टंक वाक्य को भल भाव जाने शैतान मध्य आश्चर्य कर्म करिपारे किंतु ख्रीष्टंक ठारे लागि रही जो कार्य करा जाए सेथिरे आशीर्वाद रही तेणु आसु आमे जल रे धौत हेबा जल और वाक्य रे धौत हेबा अग्नि रे धौत हेबा आ प्रार्थना रे आपना आपना को धौत करिबा आ तीनोटी कथा शेष रे करिबा ख्रीष्टंकर साक्षी हेबा आ ख्रीष्टंकर शिष्य हेबा आ ख्रीष्टंक निमंते ताड़ना भोग करिबा पई सर्वदा निजको प्रस्तुत करिबा। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुम महानामर धन्यवाद करू आज आमान को सुंदर समय देल प्रभु से दिन जो भली जन्मांध दृष्टिशक्ति पाइला परे प्रभु तुमर शिष्य बोली निजको परिचय देले अन्य मान को सम्मुख रे तुमर साक्षी हेले पुणी प्रभु आसुथिबा ताड़ना मध्य भोग करिबा पई सहिबा पई निजको प्रस्तुत कले से प्रकार तुमे आमान को कर प्रभु जो माने तुमर रक्त रे आपना को धौत करंती तुम वाक्य रे आपना को धौत करंती प्रभु से माने सबु परिस्थिति रे तुम निकटवर्ती हेबे आ तुम निकट रे समर्पित हेबे आ तुमर साक्ष्यमय जीवन काटिबे आ ताड़ना को सहिबा पाई मध्य निजको प्रस्तुत करिबे। तेणु मंडली को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु प्रभु प्रार्थना करू ए अंचल रे वर्षार अभाव सकाशु अनेकंकर चाष रे प्रभु जो समस्या देखा देइछि आमे जिसुंक नाम रे आज्ञा करू प्रभु ए अंचल रे तुम्हें वर्षा दियो जद्वारा समस्ते उपकृत हेबे क्षेत्र जल दियो प्रभु प्रत्येकंकर परिश्रमर फल प्राप्त हेबे। धन्यवाद पिता आमानकर प्रार्थना शुणी आसुच पुणी मंडली को एपर्यंत सुरक्षित रखिच जो माने ए दिन मानकर असुस्थ से प्रार्थना करू तुम्हें से सुस्थता दियो आ से जीवन दे गौरवान्वित हुओ। धन्यवाद पिता प्रार्थना शुणिल आगामी दिन मानकरे जो पिला मानकर परीक्षा फल पुनर्बार बाहर अच्छी प्रभु से परीक्षा फल को तुम्हें आशीर्वाद कर सकल गौरव महिमा संभ्रम तुमको दे आउ थे मंडलीर प्रत्येक को तुम हस्ତରେ समर्पण करी जीशुंक नाम रे मागुअछु आमेन। आमे समस्ते प्रभु से कहिथिबा आदर्श प्रार्थना करिबा। आहे आमनक स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हेउ तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेहीपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हेउ आज आमन को प्रयोजनीय आहार दियो आम्भे माने जेपरि निज निज अपराधी मान को क्षमा करियछु सेहीपरि आमन को अपराध सकल क्षमा कर परीक्षा रे आमन को आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर जणु राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भरो आमेन। पिता ईश्वरଙ୍କ प्रेम पुत्र प्रभु जीशुଙ୍କ अनुग्रह पवित्र धर्मात्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता ए समय तुम आगमन पर्यंत आम प्रत्येक सहित संगे संगे हेउंतो आमेन। समस्त को नमस्कार।